Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dermayu Korea, channelnya Rudin Sam. Nih, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal listening persiapan untuk menghadapi ujian IPS topik di tahun 2025 ini. Nah, sebelum Rudin Sam mulai pembahasan soal kita pada sesi kali ini, silakan teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, subscribe dulu channel Dermayu Korea agar Rudin Sam lebih semangat lagi untuk mengupload videonya. Bisa dirutinkan mengupload video latihan soal listening IPS topik. Dan semoga di tahun ini teman-teman bisa lulus dan Rudin Sam juga bisa mendapatkan subscriber 30.000 subscriber ya di tahun ini. Baik, kalau begitu kita mulai pembahasan soal kita kali ini dari isi 빌번 문제부터 풀어봅시다. 잘 들으세요. 안녕하십니까? 한국산업인력공단입니다. 시험에 응시하신 모든 분들께 좋은 결과가 있으시길 바랍니다. 21번부터 40번까지는 듣기 문제입니다. 모든 문제는 2번씩 들려드리겠습니다. 지금부터 듣기 시험을 시작하겠습니다. Nah, dari soal contoh terlebih dahulu. 다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 보기 문제. 불. 정답은 4번입니다. 21번. Yuri. Nih, kira-kira teman-teman dengarnya Yuri apa Yori? Coba kita perdengarkan lagi. 다시 들으십시오. Yuri. Yuri ya. Mandaben sabon입니다. Yuri. Kalau ini dia O dalam Yori. Yori. Kalau ini jelas Yuri. Walaupun agak kayak O tapi dia pelafalannya menuju ke U. Yuri. Bukan kalau yang nomor 2 itu dia Yori. Yuri. sabon입니다. Ini perintahnya 들은 것을 고르십시오. Jadi pilih yang didengar. Yang didengar apa? Kita tinggal memilih yang sama. Nomor 21, 22. 22번. 배상. Nih, kira-kira teman-teman apa jawabnya? Sesang, desang, besang, hesang? 다시 들으십시오. 배상. 네, 배상. 정답은 3번입니다. 네, 다시 앞으로는 지금 24번 문제. 잠깐만 넘어갔습니다. 네, 지금 24번 문제입니다. 우산입니다. 네, jelas ya ini ya. 다시 들으십시오. 우산입니다. 네, 우산입니다. payung. 1번. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 24. 네, 24번. 14번. 세수를 하고 있습니다. 네, jelas ya teman-teman ya ini. 다시 들으십시오. 세수를 하고 있습니다. sedang mencuci. Ya, sesu hendak mencuci muka. 세수를 하고 있습니다. 1번입니다. 다음 문제는 25번 문제입니다. Nah, di 25번 ini dia perintahnya berbeda ya, ganti. Dia perintahnya 그림을 보고 lihat gambar 그림을 보고
almaz은 대답을 고르십시오. Lalu pilihlah jawaban yang benar. Jadi kalau soal tipe ini biasanya ada gambar, lalu pertanyaan beda. 이것은 무엇입니까? Nah, dia pertanyaannya ini apa? Lalu kita tinggal fokus pada gambar dan kita perdengarkan jawaban yang sesuai. Nah, sebelum itu ini ada bogi 문제, soal contoh. Kita perdengarkan dari bogi 문제. 다음은 25번부터 29번까지의 문제입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 이것은 무엇입니까? 1. 책입니다. 2. 풀입니다. 3. 가위입니다. 4. 연필입니다. 정답은 1번입니다. 네, 이제 25번, sekarang nomor 25. 보기 문제는 끝났습니다. 25번. 이것은 무엇입니까? 1. 철근입니다. 2. 벽돌입니다. 3. 바구니입니다. 4. 빗자루입니다. 네, kira-kira jawaban yang mana? Kita perdengarkan 다시 lagi. 들으십시오. Satu dulu, 1번. 이것은 무엇입니까? Ini apa katanya? 1. 철근입니다. 네, 절근. 절근은 뭐예요? 절근. 네, 절근 itu rangka baja. Besi tulangan kalau dalam istilah konstruksi. Rangka baja, ada yang bilang kawat baja. 2번. 2. 벽돌입니다. 네, 벽돌. 벽돌 itu batu bata. Nah, ini adalah gambar dari batu bata. Maka jawaban yang benar adalah nomor 2, batu bata입니다. Coba kita perdengarkan sambo는 뭐예요? 3. 바구니입니다. 바구니 itu keranjang. 4. 네, 빗자루입니다. nomor 4nya 빗자루. 빗자루는 뭐예요? 빗자루. 네, 빗자루는 사푸입니다. 그래서 맞는 답은 2번입니다. 벽돌입니다. 이제 26번 문제입니다. 네, 26번 문제입니다. 26번. 여기는 어디입니까? 1. 육교입니다. 2. 계단입니다. 3. 복도입니다. 4. 가게입니다. Nih, kita perdengarkan lagi ya jawaban yang benar. 다시 들으십시오. Ini gampang tadi. 여기는 어디입니까? Ini di mana? 1. 육교입니다. Yukyo. Yukyo는 ini gambar Yukyo ya, JPO, jembatan penyeberangan orang. Maka yang benar adalah nomor 1. Kalau nomor 2 itu 2. 계단입니다. 계단, tangga. 3. Nomor 2 계단, tangga. Lalu nomor 3-nya 복도입니다. 네, 복도. Ada yang ingat 복도 itu apa? 네, 복도 itu lorong입니다. Lalu opsi 4 di sini dia nyebutin 4. kage kalau nggak salah. 가게입니다. 네, 맞아요. kage입니다. toko. Maka yang benar nomor 1, 육교입니다. 자, 지금은 27번 문제입니다. 네, 27번 문제입니다. 27번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까?
Orang ini lagi apa katanya pertanyaannya. 1. 독서를 하고 있습니다. 독서 katanya. 2. 요리를 하고 있습니다. 요리 3. 청소를 하고 있습니다. 4. 전화를 하고 있습니다. 네, kira-kira apa ya? Gampang ini ya. 만한답은 바로 다시 들으십시오. 일본에 있습니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 네, orang ini sedang apa? 1. 1. 독서를 하고 있습니다. 네, 독서. 독서 ini dia sinonim dari ikta, membaca. 독서를 하고 있습니다. sedang membaca. Maka yang benar adalah nomor 1 ya. 독서를 하고 있습니다. Terus nomor 2 tadi apa? Coba kita dengarkan. 2. 요리를 하고 있습니다. 네, 요리를 하고 있습니다. sedang memasak. memasak 아닙니다. 3번. 3. 청소를 하고 있습니다. 청소를 하고 있습니다. sedang bersih a닙니다. Lalu majimak option, opsi yang terakhir dia 4. 전화를 하고 있습니다. 전화 lagi menelpon a닙니다. 그래서 맞는 답은 네, 1번 있습니다. 전화를 하고 있습니다. 마지막 옵션. 자, 그러면은 이제 28번 문제입니다. 네, 28번 nomor 28. 28번. 양복이 얼마나 있습니까? 1. 2대 있습니다. 2. 3대 있습니다. 3. 2벌 있습니다. 4. 3벌 있습니다. 네, ini kita dengarkan 다시 lagi. 들으십시오. 양복이 얼마나 있습니까? 양복 setelan jasnya ada berapa? Banyak. 얼마나 있습니까? 1번. 2대 있습니다. 2D 있습니다. Ada 2D ya. D itu untuk unit mesin ya. Jadi bukan ini jawabannya, bukan pakai unit. Nomor 3. 2. 3대 CD. 있습니다. Ada 3 unit. Nomor 3. 2벌 네, 있습니다. 두벌 itu pasang ya. 4. 세벌. 3벌 있습니다. 네, 맞는 답은 4번이죠. 볼 itu dia setelan jas, pasang. Setelan jas baju. 세벌 있습니다. Ada 3 buah. 하나, 둘, 셋. 세벌 있습니다. 자, 그러면은 지금 29번 문제입니다. 자, tersigo kita perdengarkan apa jawaban yang benar. Nah, ini gambar peta ya, agak terlihat buram ya teman-teman ya, mohon dimaklumi. Kalau begitu coba kita perdengarkan. 인형 가게는 어디에 있습니까? Toko bonekanya ada di mana katanya? 백화점 안에 있습니다. 2. 공원 아래층에 있습니다. 3. 버스 정류장 위층에 있습니다. 4. 서점과 옷가게 사이에 있습니다. Nah, ini jawabannya ada di nomor 4 ya ternyata. 다시 들으십시오. Coba kita perdengarkan lagi. 인형 가게는 어디에 있습니까? Nah, 인형 가게는 toko bonekanya ada di mana? Dia kan toko bonekanya kan ada di sini nih dia. Ini toko boneka. Coba kita perdengarkan. 인형 가게, toko boneka. Sekarang coba kita perdengarkan lagi tadi apa yang diucapkan. Nomor 1. 1.
백화점 안에 있습니다. 네, kata dia 백화점. 백화점 안에. Ada di dalam mall. 백화점 안에 있습니다. Ada di dalam department store. 아닙니다. 없어요. nomor 2. 공원 아래층에 있습니다. 네, 공원. 공원 아래층에 ada di bawah taman katanya. 공원 아래층에 aretnya ada di bawah taman katanya. 아닙니다. 그리고 3번은 3. 버스 정류장 위층에 있습니다. bus 정류장 위층에 있습니다. Ada di lantai atas. Ada di bagian atas halte bis katanya. 이것도 아닙니다. 그래서 맞는 답은 4번이죠. 4. 서점과 옷가게 사이에 있습니다. 네, 서점과 옷 가게 사이에 옷 가게 사이에 있습니다. Ada, saya itu ada yang ingat teman-teman apa? 네, saya itu di antara. 서점과 옷 가게 사이에 있습니다. Ada di antara toko baju dan juga 서점, toko buku. 그래서 맞는 답은 4번입니다. 자, 그러면은 36번 문제입니다. 잘 들으시고. Nah, ini kita masuk ke bogi 문제부터. Dari soal ini dulu, bogi 문제, soal contoh. 잘 들으시고. 잠시만. Kita masuk ke 30번 문제부터 33번 문제까지. Dia tipenya udah ganti ya. Sekarang kita perdengarkan dari bogi 문제부터. Soal contoh. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 고향이 어디예요? 1. 서울입니다. 2. 2년 되었습니다. 3. 25살입니다. 4. 불고기를 좋아합니다. 정답은 1번입니다. Nah, sekarang coba kita lihat dia tipe pertanyaan murme cilmune almajendeda. Nah, kalau dia perintahnya seperti ini, biasanya akan ada pertanyaan singkat. Jadi kita tinggal jawab pertanyaan yang sesuai. Ini kan pertanyaannya goyangi odieyo. Kampung halamannya di mana ilmu. Jadi tipe cilmune almajendeda ben tipe Q&A, pertanyaan singkat. Pasti dia yang muncul adalah tipe pertanyaan. Sekarang coba kita dengarkan dari soal nomor 30 terlebih dahulu. Apa pertanyaan yang keluar? 이반 씨는 가족이 어떻게 되세요? 1. 저희 형은 키가 커요. 2. 부모님하고 동생이 있어요. 3. 저는 캄보디아에서 왔어요. 4. 제 여동생은 20살이에요. Nih, kita perdengarkan lagi 다시 tipe 들으십시오. pertanyaannya tadi yang keluar adalah 이반 씨는 가족이 어떻게 되세요? Ivan 씨는 가족이 어떻게 되세요? Nah, ini yang menarik, ada bentuk 되세요. Ini 되세요 ini artinya mengikuti kata yang ditanyakan.
Kalau yang ditanyakan keluarga, objeknya yang ditanyakan itu keluarga, maka 어떻게 되세요 di sini berarti berapa orang. Berapa orang. Jadi dia bentuk tanya yang merupakan bentuk sopan. Tapi kalau dia objek yang ditanyakan itu adalah nama, 이름이 어떻게 되세요 atau nai, yang sering ini ya. Yang sering dipakai itu biasanya 나이가 어떻게 되세요 atau 연세가 어떻게 되세요. 연세가 어떻게 되세요. Nah, ini berarti menanyakan umur. Karena dia menanyakan umur berarti menanyakan berapa umurnya. Berapa umurnya. Kalau dia di sini subjeknya sebagai bukan yonsei tapi songami 어떻게 되세요? Nah, maka 어떻게 되세요 ini dia menanyakan nama. Jadi artinya mengikuti objek yang ditanyakan. Makanya berbeda. Tetapi di sini karena dia objek yang ditanyakan itu adalah subjeknya, yang ditanyakan itu adalah gajo, keluarganya, maka di sini dia 어떻게 dan di sini itu artinya berapa orang. Iban jinen gajoki 어떻게 되세요. Maka yang paling benar adalah gimana? Coba kita lihat. 1. 저희 형은 키가 커요. 저희 형은 키가 커요. Saudara saya tinggi katanya. Terus nomor 2. 2. 부모님하고 동생이 있어요. 부모님하고 동생이 있어요. Ada adik dan juga orang tua. Ini ada biibnya, harusnya bunya. Ada bumonim, ada orang tua dan juga adik. Maka yang paling sesuai untuk menjawab dari pertanyaan 이번 시는 가족이 어떻게 되세요는 바로 2번에 있습니다. 네, 2번 맞는 답입니다. Kalau 3 di sini 3. 저는 캄보디아에서 왔어요. Kambodja에서 왔어요. Saya datang dari Kamboja. 아닙니다. 4. 제 여동생은 20살이에요. 제 여동생은 adik perempuan saya 20 tahun. 이것도 맞는 답은 아닙니다. 2번 jawaban yang benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal 31번 문제입니다. Coba kita lihat tipe soal yang apa yang akan keluar, pertanyaan apa yang akan keluar. Kita perdengarkan. 31번. 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? 1. 그러면 제가 옷을 갤게요. 2. 세제를 너무 많이 쓰면 안 돼요. 3. 비가 올 때는 빨래를 널지 마세요. 4. 손으로 하는 것이 더 깨끗한 것 같아요. Nih, coba kita lihat apa 다시 pertanyaannya. 들으십시오. 손으로 빨래를 하면 Ya, 손으로 dengan tangan. 빨래를 하면 jika mencuci dengan tangan, 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? 네, 힘들지 않아요? 힘들지 않아요? Apakah kamu tidak capek mencuci dengan tangan katanya? 힘들지 않아? Kamu gak capek cuci pakai tangan? 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? Nah, ini kita jawab, cari jawaban yang sesuai untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 1. 1. 그러면 제가 옷을 갤게요. 그러면 kalau begitu, saya 옷을 갤게요 akan melipat baju. Ini juga salah ya, bukan ini enggak tepat. Nomor 2. 2. 세제를 너무 많이 쓰면 안 돼요. 세제를 너무 많이 쓰면 안 돼요. Tidak boleh menggunakan, sudah di sini menggunakan ya, menggunakan 너무 많이. Sudah ada 너무 tambah 많이, berarti terlalu banyak. Tidak boleh menggunakan terlalu banyak deterjen. Ini juga tidak nyambung. Nomor 3, opsi 3. 3. 비가 올 때는 빨래를 널지 마세요. 비가 올 때는 ketika turun hujan, 빨래를 널지 마세요. Jangan menjemur cucian 빨래를. Ini juga tidak nyambung. Maka jawaban yang paling benar adalah nomor 4 ya. 4. 손으로 하는 것이 더 깨끗한 것 같아요. 손으로 하는 것이 dengan tangan itu
더 lebih 깨끗한 것 같아요. sepertinya lebih bersih menggunakan dengan tangan. 네, 정답은 4번 있습니다. 자, 그러면은 32번 문제입니다. 잘 들으세요. nomor 32번, nomor 32 이제 네, 32번과 33번은 한 화면에 보이네. terlihat satu layar ya, nomor 32 dan 33. 자, 그러면은 32번부터 풀어봅시다. 32번. 리리 씨 회사 사장님은 어떤 분이세요? 1. 지금 회사에 계세요. 2. 성실하고 부지런하세요. 3. 저에게 소개 좀 해주세요. 4. 사장님이 추천해 주셨어요. 다시 들으십시오. 리리 씨 회사 사장님은 네, Riri si 회사 사장님. Jadi nanya 사장님. Riri si 회사 사장님은 bos Riri si 어떤 분이세요? 어떤 분이세요? orang yang seperti apa? 어떤 분이세요? Bos Riri si, bos perusahaan Riri si, orang yang seperti apa? Nah, untuk menjawab ini kira-kira apa yang paling tepat? Nomor 1. 1. 지금 회사에 계세요. 지금 회사에 계세요. Sekarang ada di perusahaan. Nggak nyambung ya, karena yang menanyakan orang seperti apa. 2. 성실하고 부지런하세요. 네, 성실하고, 성실 itu jujur, tulus, 성실. Makanya kalau teman-teman dapat re-entry, yang dapat kontrak lagi, itu pakainya istilahnya 성실 근로자, pekerja yang tulus, rajin, 성실. Sudah tulus dan juga 부지런하세요, rajin. 성실하고 부지런하세요. Lihat akhirannya, dia menggunakan bentuk seo. Berarti di sini menyopankan siapa? Sajangnimnya dari si Riri si. Maka nomor 2 ini adalah yang paling tepat. Kalau nomor 3 dan 4. 3. 저에게 소개 좀 해주세요. 네, 저에게 소개 좀 해주세요. Tolong soge. Tolong perkenalkan ke saya. Enggak nyambung. Nah, nomor 4-nya. 4. 사장님이 추천해 주셨어요. 네, 사장님이 bos saya 추천해 주셨어요. merekomendasikan. Ini kurang tepat ya, karena sedang menanyakan 사장님은 어떤 분이세요냐고 물어봤어요. 그래서 paling tepat adalah 성실하고 부지런하세요. nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 33-nya. Kita perdengarkan apa yang keluar. 33번. 요리하기 귀찮은데 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? 1. 그 식당은 정말 맛이 없어요. 2. 찬 음식을 많이 먹으면 안 돼요. 3. 감자는 삶고 당근은 볶아주세요. 4. 제가 냉면을 맛있게 하는 식당을 알아요. Nih, kira-kira apa yang tepat nih? 다시 들으십시오. Coba kita dengerin pertanyaannya. 요리하기 귀찮은데 요리하기 귀찮은데 katanya. Saya malas masak nih, 귀찮다, tidak suka, malas. 요리하기 귀찮은데, saya tidak suka buat masak malas katanya. 요리하기 귀찮은데. 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? 오늘 저녁은 sore malam hari ini, atau di sini jonyoknya ini makan malamnya, makan malam hari ini. 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? 나가 pergi. Waktunya makan. Lalu 을까요 bentuk ajakan. 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? Gimana kalau makan malam hari ini kita makan di
luar saja, katanya. 요리하기 귀찮은데 buat masak saya males. 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? Nah, sekarang kita cari jawaban yang paling sesuai. Nomor 1. 1. 그 식당은 정말 맛이 없어요. Rumah makan itu 정말 sungguh masih 없어요. Tidak enak, berarti nggak nyambung. Jelas. 2. 찬 음식을 많이 먹으면 안 돼요. 찬 음식을 많이 먹으면 안 돼요. 찬, dingin, 음식, makanan. Makanan yang dingin, 많이 먹으면 안 돼요. Tidak boleh banyak makan makanan yang dingin. Kurang tepat. 3. 감자는 삶고 당근은 볶아주세요. 네, 감자는 삶고 rebus kentangnya. Terus wortelnya tolong ditumis. 볶아. 4. 제가 냉면을 맛있게 하는 식당을 알아요. 네, 제가 냉면을 맛있게 하는 식당을 알아요. Saya tahu ada rumah makan yang 냉면nya itu dibuat dengan masita, dengan enak. Maka ini yang paling tepat. Yang paling tepat adalah nomor 4. 네. 자, 그러면은 우리 다음 문제는 34번 문제와 35번 문제입니다. 네, 지금은 34번부터 35번까지 ini bogi 문제 dulu, soal contoh. 다음은 34번부터 35번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말로 고르십시오. 보기 문제. 안녕히 가세요. 1. 괜찮아요. 2. 반가워요. 3. 어서 오세요. 4. 안녕히 계세요. Nah, sekarang masuk ke soal. 정답은 4번입니다. Sekarang kita masuk ke soal nomor 34. 34번. 제가 외출한 사이 전화 온 거 있어요? 1. 다른 직원들에게 전화했어요. 2. 내일 저녁에 식당을 예약했어요. 3. 바쁘시면 나중에 다시 전화할게요. 4. 박 대리님께서 좀 늦는다고 전해달래요. Nah, sekarang kita dengarkan. Ini agak cepat. 다시 들으십시오. Agak cepat ya tadi ya. 제가 외출한 사이 saya 외출, pergi keluar. 제가 외출한 사이, 외출. Nah, ini ada yang tata bahasa gogep ya. 제가 외출한 사이, dan sa이 itu selama. Di sini dia sinonim, kata bahasa yang mirip dengan nendongan ya. 제가 외출한 사이에, selama saya pergi keluar. 제가 외출한 사이에. Jadi saya di sini bukan di antara ya, tapi tata bahasa. Dia tata bahasa gogep sih sebenarnya. Tata bahasa level atas, tapi di sini dikeluarkan ternyata. 제가 외출한 사이에, selama saya pergi keluar. 전화 온 거 있어요? 전화 온 거. Telepon yang masuk. 전화 온 거 있어요. Apakah ada telepon yang masuk selama saya pergi keluar? 제가 외출한 사이에 전화 온 거 있어요. Ada telepon masuk selama saya pergi keluar. Kata si namjanya. Nah, sekarang coba kita cari jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 1. 1. 다른 직원들에게 전화했어요. 네, 다른 직원들에게 전화했어요. Nah, ini bukan nggak nyambung ya. Kenapa?
Karena opsi nomor 1 ini artinya 다른 직원들에게 전화해서, dia bentuk aktif. Saya menelepon ke karyawan-karyawan yang lain artinya. Maka nomor 1 ini 아닙니다. nomor 2 2. 내일 저녁에 식당을 예약했어요. ini juga jauh malah ya. 내일 저녁에, besok malam, 식당을 예약했어요. Saya sudah pesen ke restoran. Ini jauh, salah. 3. 바쁘시면 나중에 다시 전화할게요. 바쁘시면, kalau Anda sibuk, 나중에, nanti, 다시 전화할게요. akan saya telepon lagi. Ini juga nggak nyambung. Nomor 4 lagi, Bu. 박 대리님께서 좀 늦는다고 전해달래요. Nah, ini yang nyambung ya. Yang paling nyambung. Kenapa? Coba kita lihat akhirannya. 전해달래. 전해달래 itu dia artinya bentuk tidak langsung. Jadi menyampaikan ucapan dari pihak ketiga. Berarti secara tidak langsung si Yojanya itu menerima telepon dari Pak Deri님께서. Dari Pak Deri, 좀 늦는다고 전해달래요. Tolong sampaikan saya agak terlambat. 달래요. Tolong sampaikan. Sampaikan. 전해달래. Jonenya ini jonhada, menyampaikan. Nah, dalenya ini dia bentuk permintaan, daleo, kalimat tidak langsung dari pihak ketiga, permintaan dari pihak ketiga. Dia meminta untuk menyampaikan kalau dia agak terlambat. Maka yang paling benar di sini adalah nomor 4번입니다. 자, 그러면은 이제 35번 문제입니다. Kita lihat soalnya nomor 35 seperti apa. Nah, ini dia soal nomor 35. Kalau begitu, sekarang kita perdengarkan. (35번) 다친 데는 어떻습니까? 1. 사고가 나지 않게 주의하세요. 2. 안전모 쓰는 것을 잊지 마세요. 3. 이런 실수를 해서 정말 미안해. 4. 병원에 다니고 나서 많이 좋아졌어. Nih, kita perdengarkan. 다시 들으십시오. 다친 데는 어떻습니까? 다친데. Nah, kalau nende, kalau dia langsung begini, dia koma atau dia tidak tata bahasa. Tapi kalau dia ada spasi, dacin, berarti dia menanyakan tempatnya. Dacin denen, yang terlukanya, otes soyo, bagaimana kamu yang terluka kemarin. Nah, dia pakainya bentuk lampau. Nah, karena dia menggunakan bentuk lampau nih, otes soyo, kamu yang bagian terlukanya gimana sekarang? Nah, maka kita cari yang sama bentuknya biasanya. Coba nomor 1. 사고가 나지 않게 주의하세요. 사고가 나지 않게, agar tidak terjadi kecelakaan, 주의하세요. Akan saya perhatikan. 주의하다 ini ya nggak nyambung ya, karena menanyakan lukanya. 2. 안전모 쓰는 것을 잊지 마세요. Nih, jangan lupa menggunakan helm pelindung. Salah. 3. 이런 실수를 해서 정말 미안해. 이런 실수를 해서 정말 미안해. Saya minta maaf karena melakukan kesalahan seperti ini. Ini juga bukan. Wah, 아까부터 4번이 많이 나오네. Ternyata jawaban dari tadi nomor 4 semua ya. 사. 이것도 사. 이것도 사. Ada banyak jawaban yang nomor 4. 병원에 다니고 나서 많이 좋아졌어. 병원에 다니고 나서, setelah saya keluar dari 병원, maksudnya setelah saya pergi ke rumah sakit, 다니다, 많이 좋아졌어요. Semakin membaik. Maka jawaban yang paling benar adalah nomor 4. 자, 그러면은 지금 36번 문제입니다. Ini perintahnya sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 36. Kita lihat perintah kerjanya seperti apa yang muncul. Nah, ini 36 dan 37 dia 내용과 관계 있는 그림. Ternyata perintahnya adalah di sini jika teman-teman lihat 36번부터 37번까지는 내용과 관계 있는 그림, gambar yang berhubungan dengan isi. Maka kalau seperti ini akan ada teks percakapan, lalu kita cari gambar yang sesuai. 일단 보기 문제부터 dari soal contoh terlebih dahulu. 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다.
다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 보기 문제. 생일이 언제예요? 3월 2일이에요. 정답은 2번입니다. 36번. 언제 한국에 왔어요? 3월 4일에 왔어요. 네, berapa 다시 tadi? 들으십시오. 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? Kapan kamu datang ke Korea? 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? 3월 4일에 왔어요. 네, 3월 bulan 3 4일 bulan 3 tanggal 4 3월 4일에 왔어요. Maka jawaban yang paling benar ada di opsi nomor berapa? 3월 4일 bulan tanggal 4 bulan 3 yang nomor 2 ternyata ya. 3월 4일 2번입니다. 다음 문제 37번 문제입니다. Ini masih sama ya, perintahnya gambar, soal gambar. Kali ini gambar apa yang keluar? Nah, ada gambar yang memanen. Terus yang nomor 2 Rudin juga nggak tahu itu sedang apa. Intinya coba kita perdengarkan percakapannya. 37번. 내일은 별을 수확해야 하는데요. 내일은 날씨가 좋다고 해요. 별을 수확하기 좋을 거예요. Nih, 다시 들으십시오. kira-kira teman-teman jawabnya apa nih sebelum Rudin Sam bahas? Sudah ditentukan jawabannya, sekarang coba kita bahas. 내일은 별을 수확해야 하는데요. 내일은 besok padi 별을 수확하다 memanen 수확해야 하는데요. Nah, besok kita harus memanen. 내일은 별을 수확해야 하는데요. Kita besok harus memanen padi 수확해야 하는데요. Kata yozanya. Terus ditimpali 내일은 날씨가 좋다고 해요. 내일은 날씨가 cuacanya 좋다고 해요. Besok cuacanya katanya bagus katanya. 별을 수확하기 좋을 거예요. 별을 수확하기 untuk memanen padi 좋을 거예요. Pasti akan tidak apa-apa atau enak. 좋을 거예요. Bagus untuk menanam padi karena cuacanya katanya besok itu bagus. Maka jawaban yang paling benar adalah nomor 1 ya ternyata ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 38 dan 30 nomor 38 sampai 40 ya sekarang ya. Kita lihat perintah kerjanya apa nih sekarang nih. Nek 그러면은 kita lihat 38번부터 40번 문제는 어떤 문제가 나올까요? Nah, dia tipe soalnya ganti sekarang nomor 38 sampai 39. Jika teman-teman lihat di sini itu tipenya 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답. Dengarkan cerita kemudian jawab pertanyaan. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini biasanya pertanyaannya itu beda-beda dia. Jadi kita dengarkan cerita, lalu kita jawab pertanyaannya di sini. Ini soal bogi 문제 buto dari soal contoh terlebih dahulu. 다음은 38번부터 40번까지의 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 뭘 드시겠어요? 비빔밥 2그릇 주세요. 네, 알겠습니다. 정답은 3번입니다. 38번. 한국 친구네 집에 초대를 받았는데 한국에서는 집에 들어갈 때
신발을 벗어야 되죠? 네, 한국 사람들은 바닥에서 밥도 먹고 잠도 자기 때문에 집에서 대부분 신발을 벗고 생활해요. 저번에 소희 씨 집에 갔을 때 신발을 신고 들어가는 실수를 한 적이 있었거든요. 이번에는 잊어버리지 말고 꼭 벗고 들어가세요. Ya, kita perdengarkan. Jadi untuk menjawab tipe pertanyaan ini, pertama-tama kita harus baca dari pertanyaannya terlebih dahulu sebelum mendengarkan audio. Karena dia pertanyaan beda-beda kadang, tergantung dari percakapannya. Di sini pertanyaannya itu du saram은 무엇에 대해. Dia dua orang ini sedang berbicara mengenai apa. Nah, kalau dia menanyakan pertanyaan tipe tentang apa, itu biasanya cari kosakata yang sering diulang-ulang dan mendapatkan penekanan lebih. Nah, coba kita lihat dari percakapannya terlebih dahulu. Sebelum itu, silakan teman-teman tentukan jawabannya ya. Nih, di jam ini karena tadi percakapannya agak panjang. Sekarang coba kita bahas ya satu persatu dari percakapannya dari sini. 들으십시오. 네. 한국 친구네 집에 한국 내 친구 집에 한국 내 친구 집에 di dalam rumah teman Korea saya 한국 내 친구 집에 받았는데 네, 초대를 받았는데 katanya saya mendapatkan undangan ke dalam rumah teman saya, teman Korea saya. 초대를 받았는데, 초대를 받았는데. Ini Udin juga baru pertama ya jawab soal ini ya. 한국 내 친구 집에 초대를 받았는데 saya dapat undangan ke dalam rumah orang Korea teman saya. 한국에서는 di Korea itu katanya. 한국에서는 di Korea. 한국에서는 di Korea. Kita lihat. 집에 들어갈 때 ketika masuk. 집에 들어갈 때 ketika masuk ke dalam rumah. 집에 들어갈 때 신발을 벗어야 되죠? 신발을 ini kata kuncinya di sini 신발을 벗어야 되죠. Harus melepas sepatu kan ketika masuk ke rumah di Korea. 벗어야 되죠. Kata yojanya, lalu kata namjanya. 네, iya. Terus 한국 사람들은 orang-orang Korea, 한국 사람들은 orang-orang Korea 바닥에서 밥도 먹고 바닥에서 di lantai 밥도 먹고 makannya di lantai dan juga 잠도 자기 때문에 잠도 자기 때문에 karena mereka makan dan tidurnya itu di lantai. Maksudnya 한국 사람들은 tidurnya di lantai kebanyakan. 집에서 대부분 신발을 벗고 생활해요. 네, 집에서 di rumah 대부분 itu ada yang tahu teman-teman di sini. 대부분 itu pada umumnya atau biasanya 신발을 벗고 lepas sepatu 생활해요. 생활하다는 ada yang ingat 생활해요. Nih, 생활해요 itu melakukan kegiatan, beraktivitas. Jadi di Korea itu 대부분 pada umumnya 신발을 벗고 생활해요. Beraktivitasnya dengan melepas sepatu katanya dalam rumah. Nah, maka dari itu ya, ini masih lanjut ternyata masih panjang ya. 저번에 itu waktu lalu. 수혜 집이 saya agak kelewat tadi. Pokoknya 저번에 pada waktu lalu ketika masuk ke rumah Soe yang 집에 돌아갈 때 ketika masuk ke rumah temannya namanya lupa gak nangkep tadi Udin juga. Terus 신발을 신고 들어가는 실수를 한 적이 있었거든요. kata dia 신발을 신고 들어간 실수를
Jadi dia pernah melakukan kesalahan masuk dengan menggunakan sepatu ke rumahnya sesuai waktu lalu. Terus 실수를 한 적이 한적이 있었거든요. Saya pernah melakukan kesalahan katanya. Amutan itu ya teksnya ya. Kita perkecil di sini karena terlalu panjang bab yang ini. Nah, intinya ketika menjawab tipe soal 모세대해 itu 잠깐만. 이번에는 잊어버리지 말고 Nah, 이번에는 kali ini 잊어버리지 말고 jangan sampai lupa. 이번에는 잊어버리지 말고 jangan ini tapi ini. 이번에는 잊어버리지 말고 kali ini jangan sampai lupa. 꼭 벗고 들어가세요. 꼭 pastikan 벗고 lepas, pastikan kamu lepas. 꼭 벗고 들어가세요. Masuklah dengan melepas sepatu. Nah, dari percakapan ini kira-kira kosakata apa atau kalimat apa yang mendapatkan penekanan lebih dan diulang-ulang? Nih, Manzayo, yang mendapatkan penekanan lebih dan diulang-ulang dalam percakapan ini adalah 신발을 벗고. Ini kan selalu diulang-ulang dalam percakapan ini dan mendapatkan penekanan lebih, maka jawabannya adalah ini ya, 신발을 벗고 yang perihal ini. Nah, 신발을 벗고 itu dipakai ketika apa maksudnya? Ketika masuk ke dalam ruangan kan. Maka 두 사람은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Dua orang ini sedang menceritakan apa? Yang paling benar adalah nomor 1, 실내에 들어가는 방법, cara masuk ke dalam ruangan. Nih. Kalau yang nomor 2, 친구와 식사, makan dengan teman, cara makan dengan teman. Nomor 3, 친구 초대하는 방법, cara 초대하다 mengundang teman. Nomor 4, 신발을 구매, cara membeli, bukan ya, nggak nyambung. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 39 nih. Apakah panjang juga percakapannya? Semoga nggak panjang-panjang banget ya, biar teman-teman juga enak nangkapnya. 39번. 아디씨, 안전모를 왜 안 썼어요? 위에서 물건이 떨어질 수 있기 때문에 안전모는 항상 착용하고 있어야 돼요. 네, 빨리 가서 쓰고 올게요. 오늘은 용접 작업을 해야 하니까 용접면도 써야겠어요. 그래요. 얼굴에 불꽃이 튀지 않도록 조심하세요. 네. 다시 들으십시오. 아디씨, 안전모를 왜 안 썼어요? 안전모를 왜 안 썼어요? Kenapa tidak menggunakan topi? 안전모를 helm pelindung. 안전모를 왜 안 썼어요? Kenapa kamu tidak menggunakan helm pelindung? Terus dijawab sama Sirian. Belum ya. 위에서 물건이 떨어질 수 있기 때문에 위에서 dari atas, 물건이 bendanya itu 떨어질수 bisa jatuh, 떨어질 수 있기 때문에 karena bendanya itu bisa jatuh dari atas 때문에 안전모는 항상 착용하고 있어야 돼요. 안전모는 helm pelindungnya 안전모는 항상 selalu mengenakan 착용해야 돼요. Kamu harus selalu menggunakan Kamu harus selalu menggunakan helm pelindung karena bendanya itu bisa jatuh dari atas. 착용하고 있어야 돼요. 네, terus dilanjut lagi. 네, 빨리 가서 쓰고 올게요. 네, 빨리 가서. 네, iya katanya. 빨리 가서, saya akan cepat pergi. 쓰고 올게요, dan akan datang menggunakan helm pelindung. 네, 빨리 가서 쓰고 올게요. Terus 오늘은 용접 작업을 해야 하니까 오늘은 karena hari ini 오늘은
Hop, 영접 itu apa teman-teman? Ingat enggak? 네, 영접 itu mengelas. 오늘은 영접을 해야 하니까 karena hari ini saya harus mengerjakan pengelasan. 영접 연도 써야겠어요. 영접 연도 topeng lasnya juga. 영접 연도 써야겠어요. Saya juga harus memakai topeng las karena hari ini harus melakukan pekerjaan pengelasan. 그래요. Iyalah, maksudnya 그래요. tentu saja. 그래요. 얼굴에 불꽃이 튀지 않도록 조심하세요. 네, 얼굴에 pada muka 불꽃이 percikan apinya 튀지 않도록 agar tidak terkena muka 튀지 조심하세요. Berhati-hatilah agar percikan apinya tidak terkena muka. 조심하세요. 조심하다. Berhati-hatilah agar percikan apinya tidak terkena muka. Maka di sini yang paling jelas ya, 작업할 때 안전모를 써야 하는 이유는 alasan menggunakan helm pelindung ketika bekerja adalah 1번 발을 다칠 수 있기 때문에 karena kakinya bisa terluka. Salah. 2번 전기에 감전될 수 있기 때문에 karena bisa tersetrum pada listrik juga salah. 3번 떨어지는 물건에 맞을 수 있기 때문에 karena bisa mata terkena barang atau benda yang jatuh. 네, 3번입니다. Kalau 4번 불꽃이 튀어서 화상을 입을 수 있기 때문에 karena bisa mengalami 화상을 입다, mengalami luka bakar karena terpercik percikan api. Ini bukan, yang ini fungsi dari 영점면. 자, 그러면은 우리 이제 지금 마지막 문제, 듣기 문제, 마지막 문제. Jawabannya udah jelas ya, nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal nomor 40. Nah, kita soal 40 biasanya panjang. Coba kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah 내용과 같은 것, cari yang sama. Nah, kalau untuk tipe yang sama, maka kita harus coba tangkep kalimat intinya aja. Jangan sampai teman-teman berusaha untuk mengartikan kata per kata, itu akan susah. Karena biasanya tipe soal 내용과 같은 것 itu pasti percakapannya lumayan panjang. Jadi yang perlu kita lakukan, tangkap inti per kalimat, lalu fokus pada subjek. Biasanya tipe soal 내용과 같은 것 itu subjeknya ditukar-tukar. Kosakata atau kalimatnya sama dengan yang didengar, cuma subjeknya diganti. Kayak ini kan 남자, 여자. Semisal di percakapan itu 남자 yang mengelas, tapi di opsi diganti yang mengelas itu 여자. Jadi tipe-tipe yang kayak gitu sering muncul dalam tipe soal 내용과 같은 것. Nah, sekarang coba kita perdengarkan yang dari soal nomor 40. 마지막 문제 잘 들으세요. 이번 여름 휴가 때는 친구들하고 제주도에 갈 거예요. 8월 초쯤에 갈까 하는데요. 휴가 신청서는 작성했어요? 아직 못했어요. 내일 제출하려고요. 저는 아직 계획도 없어요. 그런데 연차는 많이 남았어요? 네, 5일 정도 남아서 넉넉하게 쓸 수 있을 것 같아요. 제주도 경치가 정말 좋다는데 저도 가고 싶네요. 다시 들으십시오. Coba kita dengerin lagi ya. 이번 여름 휴가 때는 친구들하고 제주도에 갈 거예요. Yang kata namjanya 이번 휴가 때 pada libur panjang kali ini, pada liburan kali ini, 이번 휴가 때 친구들과 제주도에 갈 거예요. Akan pergi ke Jejudo. 갈 거예요. Pada liburan panjang kali ini, saya dengan teman-teman akan pergi ke Jejudo, ke Jeju katanya. Terus kata 여자nya 8월 초쯤에 갈까 하는데요. 8월 초쯤에, 8월 bulan 8, 8월 초쯤에.
저점 kira-kira awal ya. 저 itu awal. 8월 저쯤에 갈까 해요. Al-Qahada itu niatan, tapi dia belum jelas. Sama kayak dia hampir mirip kayak Ryogohada, cuma kalau Al-Qahada dia niatannya belum jelas, masih samar-samar. Kalau Ryogohada dia udah jelas, udah pasti dilakukan. 이번 휴가 때 친구들과 제주에 갈 거예요. 8월 초쯤에 갈까 해요. Saya mau pergi rencananya awal bulan Agustus kalau yeyo. Nah, dijawab sama Yojanya. Coba kita perdengarkan dari si Yoja bagaimana. Jadi tipe ini kita penting ya dengerin namja Yoja. 휴가 신청서는 작성했어요? 휴가 신청서는 작성했어요. Kamu sudah mengisi 작성 formulir untuk liburannya. 휴가 신청서는 작성했어요. Kamu sudah mengisi formulir daftar untuk liburannya. 아직 못했어요. 아직 못했어요. masih belum saya lakukan. 아직 못했어요. masih belum bisa saya lakukan. 내일 제출하려고요. 내일 besok 제출하려고요. besok rencananya saya mau serahkan Ryogohada. 저는 아직 계획도 없어요. 저는 si Yojanya, 저는 saya sih a직 masih belum, 계획도 rencana juga masih belum, 없어요. Saya masih belum mempunyai rencana katanya. 저는 아직 계획도 없어요. 그런데 연차는 많이 남았어요? 연차 itu cuti tahunan ya. 연차는 많이 남았어요. Cuti tahunannya kamu masih dapat banyak, masih sisa banyak. 연차 itu cuti tahunan. Jadi setahun itu dikasih 15 hari. 연차. Kalau nggak dipakai, dia kalau pabriknya bagus dapat duit. 그런데 연차는 많이 남았어요. Kamu masih tersisa banyak cuti tahunannya, jatah cutinya. Terus kata namzanya ditimpali. Jamsiman. 네, iya masih banyak katanya. 1 정도 남아서 5일 정도. 5일. 5 hari. 5일 정도 남아서. 5일 정도 남아서. Karena tersisa sekitar 5 hari. 넉넉하게 쓸 수 있을 것 같아요. 넉넉하게 dengan cukup, dengan puas. 넉넉하게 쓸 수 있어요. Saya bisa menggunakannya dengan cukup karena masih tersisa sekitar 5 hari. 제주도 경치가 정말 좋다는데. 제주도 경치가 정말 좋다고 했는데, wah, pemandangan dari Pulau Jejudo itu katanya sangat bagus. Terus 저도 가고 싶네요. Jadi Yojinya iri. Saya juga pengen coba ikut pergi. 저도 가고 싶네요. Saya juga pengen pergi karena katanya pemandangan Pulau Jejudo itu bagus. Nah, sekarang coba kita cari yang sama ya. Yang sama itu sekarang cocokkan dari nomor 1. 이번 휴가 때 친구들과 제주에 갈 거예요. 8월 초쯤에 갈까 해요. 1번은 남자는 연차가 부족해서 걱정하고 있어요. Laki-laki itu karena cuti tahunannya kurang, bucokada sedang khawatir. Salah ya, karena cukup 넉넉하다 katanya. 2번, 여자는 perempuan 여름 휴가로 제주도에 가려고 합니다. Mau pergi ke Pulau Jejudo sebagai liburan musim panas. Salah, karena yang pergi liburan ke Jejudo itu namja. Nah, jadi tipe soal pada neonggok got subjeknya itu sering diubah-ubah. Jadi perhatikan subjek. Terus nomor 2 juga salah. 3번은 남자는 내일 휴가 신청서를 제출하려고 합니다. Laki-laki berencana menyerahkan formulir pendaftaran liburannya itu besok. Nah, maka yang paling benar adalah nomor 3. Karena sama ya. 내일 제출하려고요. di sini sama. 정답은 3번입니다. kalau 4, 여자는 지난주에 벌써 휴가 신청서를 제출했습니다. Perempuan sudah terlebih dahulu menyerahkan formulir pendaftaran liburan pada minggu lalu. 아닙니다. 자,
그러면은 오늘 수업은 여기까지 마무리하고 다음 수업에 만나봅시다. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share channel Rudin Sam channel Dermaya Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.